मैं आप लोग सबको बोल रहा हूँ जितना कोई इस जगह में আমি আপনাকে সবাইকে বলছি যতজন এখানে और আছে जितना कोई ऑनलाइन सुनेंगे, যতজন অনলাইনে শুনবে ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি अगर আপনাকে आप कभी भी देना जानते हो प्रभु को আপনি যদি কখনো দিতে জানেন প্রভুকে या आपने बेस्ट दिया है, যে আপনি বেস্টটা দিয়েছেন आप जिंदगी में रेंट में नहीं रहोगे আপনি জীবনেও ভাড়াতে থাকবেন या छोटा मोटा घर में प्रभु आपको नहीं ছোট रखेगा। মোটো ঘরে প্রভু परमेश्वर आपको बड़ा करेगा ঈশ্বর আপনাকে বড় করবে क्योंकि आप प्रभु का राज्य के लिए दे रहे हो। কারণ প্রভু রাজ্যের জন্য আপনি फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको छुएगा ही नहीं। টাকা পয়সার প্রবলেম আপনাকে ছুবে না अगर लोन है, ईएमआई है, वो कब चल जाएगा आपको पता नहीं যদি चलेगा। লোন থাকে ইএমআই থাকে সেটা কখন চলে যাবে আপনি জানতে পারবেন हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हम लोग वचन खोलेंगे यूहन्ना का 12 का 3 से 8। आज हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन बाइबल से। আমরা আজকে জানতে চলেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আজকে বাইবেল থেকে मेरी के बारे में हम सुन रहे हैं बाइबल में जब हम ये पढ़ रहे हैं। আমরা মরিয়মের ব্যাপারে জানতে পারছি যখন আমরা এটা পড়ছি प्रभु यीशु मसीह का माता मेरी नहीं, ये दूसरा मेरी है। প্রভু যীশু খ্রিস্টের মা মরিয়ম নয় এটা অন্য মরিয়ম प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर आता है, প্রভু যীশু খ্রিস্ট যখন তার ঘরে আসে वो औरत सब काम छोड़ देती है সেই নারীটা সব কাজ ছেড়ে দেয় और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एक ही काम में लग जाती है সবকিছু ছেড়ে সে একটাই কাজ করতে লাগে कि यीशु मसीह का चरणों को मुझे धोना है। যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের চরণকে আমি ধুতে চাই और किस तरीका से? আর কিভাবে बहुत ही एक्सपेंसिव तेल से, খুবই বহুমূল্য তেল দিয়ে फ्रेगनेंस ऑयल कहा जाता है उसको। ওটাকে ফ্রেগ্রেন্স অয়েল সুগন্ধি তেল বলা হয় वो तेल काम आता है कब? ওই তেলটা কখন কাজে আসে जब कोई भी औरत का शादी होगा तब वो वाला ऑयल उसका हस्बैंड को दिया जाता है যখন কোনো নারীর বিবাহ হয় তখন তার স্বামীকে সেই অয়েলটা দেওয়া হয় और वो इतना एक्सपेंसिव है कि वो तेल जमाने में पूरा जिंदगी लग जाता है। আর ওটা এত মূল্যবান যে সেটা জমানোর জন্য অনেক পুরো জীবন লেগে যায় और यहाँ पर ही बाइबल कहता है कि उसका दाम 300 दिनार है। আর এখানে বাইবেল বলে যে তার দাম 300 দিনার मतलब आप एक घर खरीद सकते हो एक तेल का बोतल से। যে আপনি একটা ঘর কিনতে পারবেন একটা তেলের বোতল দামে और वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर आता है, আর বাক্য বলে যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট তার ঘরে আসে वो पूरा उंडेल देती है प्रभु के चरणों में और अपना चूल से उसको साफ करता है আর সেটা পুরো সে তার প্রভু যীশু খ্রিস্টের চরণে ঢেলে দেয় আর নিজের চুল দিয়ে পরিষ্কার করা শুরু और করে पूरा घर सुगंधित हो जाता আর है। পুরো ঘর সুগন্ধে ভরে যায় तो ये चीज जब हम लोग बाइबल में देखते আর हैं, এই কথা যখন আমরা বাইবেলে দেখি हम लोग देख पाते हैं कि एक व्यक्ति ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज को उंडेल दिया। আমরা দেখি যে একটা ব্যক্তি তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাকে ঢেলে দেয় सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए जो था, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা তার কাছে ছিল अब इसके बिना उसका शादी नहीं हो सकता। আর এটা বিনা তার বিয়ে হবে না ये उसका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल सामान था। এটা তার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল या तो वो इसको दान कर सकती थी गरीबों में, এটা সে দান করতে পারতো গরিবের মধ্যে या तो कुछ और कर सकती थी, কিন্তু বা অন্য কিছু করতে পারতো लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया কিন্তু সে প্রভু যীশু খ্রিস্টের চরণে ঢেলে দিয়েছে और पूरा घर सुगंधित हो गया उस स्मेल से, उस खुशबू से। আর সে পুরো ঘর সুগন্ধে ভরে যায় সেই তেলের মাধ্যমে और प्रभु यीशु मसीह इससे बहुत खुश होता है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই কথায় খুব খুশি হয় लेकिन एक व्यक्ति था जो खुश नहीं था, কিন্তু একজন ব্যক্তি ছিল যে খুশি ছিল না और सिर्फ एक जन नहीं, बहुत कोई था जो सोचा कि ये क्या कर रही है। শুধু একটা ব্যক্তি নয় অনেকেই ছিল যে সে ভাবছিল সে এটা কি করছে सब सोचता होगा कि ये औरत क्या पागल हो गई है, क्या कर रहा है। সবাই ভাবতে পারে যে এই মহিলাটি পাগল হয়ে গেছে কি করছে प्रभु यीशु मसीह आया है, खाना बना सकता है, उसके लिए गा सकता है, उसके लिए कुछ और ला सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चीज को उंडेल देने का क्या जरूरत है। প্রভু যীশু খ্রিস্ট এসে তার জন্য খাবার বানাতে পারে গান গাইতে পারে কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে ঢেলে দেওয়ার কি মানে कुछ और भी कर सकती थी, কিছু অন্য কিছুও করতে পারে कुछ और भी ला के दे सकती थी, সে অন্য কিছু এনে দিতে পারে लेकिन क्यों उसने अपना तेल को उंडेल दिया? কিন্তু কেন সে নিজের তেলটাকে ঢেলে দেয় वहां पर एक रीजन है, ওখানে একটা কারণ আছে क्योंकि वो अपना सबसे प्रेशियस और सबसे बेस्ट चीज देना चाहती थी प्रभु को। কারণ সে তার নিজের সবথেকে মূল্যবান জিনিসটা প্রভু যীশুকে দিতে চেয়েছিল सबसे मूल्यवान जो था, সবথেকে মূল্যবান যেটা ছিল उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो था, তার জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ছিল, वही चीज वो प्रभु को देना चाहती थी। ওটাই সে নিজের প্রভুকে দিতে চায় सबसे जो चीज का कोई और तुलना नहीं है। যে সবথেকে যে জিনিসের কোনো তুলনা নেই जो चीज अगर खो जाए तो वो मर जाएगी, हो सकता है। যেটা হারিয়ে গেলে সে হয়তো মরে যেতে পারে हो सकता है ऐसा चीज जिससे वो बहुत प्यार करती है, হতে পারে এমন কোনো জিনিস সে যেটাকে খুব প্রেম করে খুব ভালোবাসে वहां पर ही बाकी लोग के लिए वो कितना वैल्यूएबल था नहीं पता। ওখানে সেই বাকি লোকেদের জন্য ওটা কত মূল্যবান ছিল সেটা जैसे জানি না। आज के जमाने में अगर आपके पास 100 ग्राम का सोना है কিন্তু আজকের দিনে যদি আপনার কাছে 100 গ্রামের সোনা আছে और आप कह रहे हो मैं प्रभु के पास ये उंडेल दूंगा, আপনি বলছেন এটা আমি প্রভুর দিকে ঢেলে দেবো
लोग आपको क्या बोलेगा पता है লোক আপনাকে কি বলবেন আপনি कि জানেন? रख देता आगे का जनरेशन में काम आता, যে রেখে দিত যে পরে জেনারেশনে কাজে আসতো, या रख देता तो या बेच देता तो काम आता। যে যদি রেখে দিত বা বিক্রি করে দিত তাহলে কাজে আসতো, अगर बेच देता तो बहुत बड़ा घर फ्लैट हो जाता। আর যদি বিক্রি করে দিত অনেক বড় বাড়ি বা ফ্ল্যাট হয়ে যেত। क्या जरूरत है प्रभु के चरणों में उंडेलने का? কি দরকার প্রভু চরণে ঢেলে দেওয়ার? आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, আপনার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, सबसे मूल्यवान चीज, সবথেকে মূল্যবান জিনিস, वो चीज ना रहे तो आप रह नहीं सकते। যেটা যদি না থাকে আপনি থাকতে পারবেন না। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो প্রভু যীশু খ্রিস্ট এটাই চায়, আপনি যদি প্রভুতে এগোতে চান তো आपका घर भी सुगंधित होगा, আপনার ঘরও সুগন্ধে ভরে যাবে, आपका घर भी सुंदर बन जाएगा, আপনার ঘরও সুন্দর হয়ে যাবে, आपका जीवन भी सुंदर बन আপনার जाएगा, জীবনও সুন্দর হয়ে যাবে, आपका लाइफ भी खिल उठेगा। আপনার জীবনও সুন্দর হয়ে যাবে। उडेलना सीखिए, ঢালা শিখুন, उंडेलना सीखना पड़ेगा। ঢালা শিখুন। जिस दिन हम लोग उंडेलना सीखेंगे प्रभु के चरणों में, যেদিনকার আমরা ঢালা শিখবো প্রভুর চরণে, उस दिन हमारा जीवन सुगंधित हो जाएगा। ওই সময় আমাদের জীবন সুগন্ধে ভরে যাবে। हम लोग उंडेलना नहीं जानते हैं। আমরা ঢালতে জানি না। आपके लिए आपका प्रिय, आपका फेवरेट चीज आपका दोस्त हो सकता है, আপনার কাছে আপনার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফেভারিট জিনিস আপনার বন্ধু হতে পারে, आपका दोस्त हो सकता है। আপনার বন্ধু হতে পারে। उसको छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते, ওকে ছাড়া আপনি কোথাও যেতে পারবেন না। उसको छोड़ के आप चल नहीं सकते, हट नहीं सकते, सो नहीं सकते। ওকে ছাড়া আপনি চলতে পারবেন না, হাঁটতে পারবেন না, শুতে পারবেন না। प्रभु कह रहा है मेरे चरणों में दे दो, প্রভু বলছে আমার চরণে দিয়ে দাও, हटा दो अपने लाइफ से, সরিয়ে দাও নিজের জীবন থেকে, दे दो। দিয়ে দাও। बहुत कोई दे नहीं पाता है, অনেকে দিতে পারে না, दोस्ती यारी के चक्कर में खत्म हो रहा है। বন্ধুত্বের মাধ্যমে শেষ হয়ে आपका যাচ্ছে। फेवरेट है आपका नशा, আপনার সবথেকে ফেভারিট জিনিস হচ্ছে আপনার নেশা। आपका नशा आपका फेवरेट है। আপনার নেশাটা कोई भी नशा हो सकता है, কোনো কিছু নেশা হতে পারে, उंडेल दीजिए, ঢেলে দিন, डाल दीजिए। ঢেলে দিন। प्रभु आपको लेकिन भरेगा। প্রভু আপনাকে ভরবে। आप आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा, আপনার কাছে হতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ টাকা, प्रभु के चरणों पे डालिए। প্রভু যীশু খ্রিস্টের চরণে দিয়ে आपके দিন। लिए क्या इंपॉर्टेंट है, আপনার কাছে কি গুরুত্বপূর্ণ, आपके लिए क्या चीज बहुत वैल्यूबल है, আপনার কাছে কি সবথেকে বেশি क्या মূল্যবান, चीज के बिना आप रह नहीं কি सकते, কিসের বিনা আপনি থাকতে পারবেন না, उसके बिना रहना शुरू करिए। ওটার বিনা আপনি থাকতে শুরু করুন। ऐसा चीज नहीं जो आपको और प्रभु में बढ़ने में मदद करे, लेकिन ऐसा चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। এমন কিছু না যেটা আপনার আপনি প্রভুতে বাড়তে সাহায্য করেন, কিন্তু এমন জিনিস যেটা আপনাকে প্রভু থেকে ডিস্ট্র্যাক্ট देखिए वो করছে। तेल जो था वो उसको लेकिन प्रभु में बढ़ने में हेल्प नहीं करता। দেখুন যে তেলটা ছিল ওটা প্রভুতে বাড়তে তাকে হেল্প করতো না। वो तेल जो था वो तेल एक लोभ था। ওই যে তেল ছিল সেটা একটা লোভ ছিল। वो तेल जो था वो अगर वो बेचती उसको 300 दिनार मिलता, আর যদি সেই তেলটা সে বিক্রি করতো তাকে সে 300 দিনার পেত। या वो था उसका लोभ कि मुझे अच्छा हस्बैंड मिलेगा, বা এটা হতে পারে একটা লোভ যে আমার ভালো স্বামী পাবো আমি। वो एक लोभ था। ওটা একটা লোভ ছিল। वो एक आप कह सके एक हथियार था उसके पास कि मेरे पास ये है तो मेरा शादी फिक्स है, मेरा लाइफ सेट है, सब कुछ ठीक है। এটা ওর কাছে একটা হাতিয়ার হতে পারে যেটা যদি থাকে আমার কাছে আমার যে বিয়ে ফিক্স আছে, আমার সব লাইফ সেট আছে। और वो कहीं ना कहीं एक दहेज का तरह था। ওটা একটা দহেজের মতো ছিল। आप लोग सोचिएगा मीन्स क्या हुआ बाइबल दहेज के बारे में कह रहा है, আপনি ভাববেন যে বাইবেল কেন দহেজের কথা বলছে। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से था कि जब मेरा पति आएगा मैं उसको दूंगा। এটা কোথাও না কোথাও এমন ভাবে ছিল যে যখন আমার স্বামী আসবে আমি তাকে দেব। अब देखिए बाइबल में एक और चीज़ है, এখন দেখুন বাইবেলে আরেকটা জিনিস আছে। इजराइल ट्रेडिशन के हिसाब से ইসরায়েল ট্রেডিশন অনুযায়ী लड़का को भी देना पड़ेगा। ছেলেকেও দিতে হবে। इंडिया में क्या होता है सिर्फ लड़की लोग देता है शायद, ऐसा भारत- कुछ है क्या? ভারতে হয় শুধু মেয়েরা দেয় এমন কিছু আছে কি? और इजराइल का ट्रेडिशन में क्या है, ইসরায়েলের ট্রেডিশনে কি আছে? लड़का को बहुत देना पड़ेगा। ছেলেকে অনেক দিতে হবে। अगर लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है আর মেয়ে যদি তার ঘর ছেড়ে আসছে तो उसका बाप जितना बोलेगा लड़का को उतना देना होगा। তার বাবা যত বলবে তাকে তত দিতে হবে। ये था इजराइल का ट्रेडिशन। এটা ছিল ইসরায়েলের ট্রেডিশন। और अभी का ट्रेडिशन में या बहुत सारी जगह में देखिएगा कि लड़की विदाई लेगा और लड़की वाले लोग को ही देना पड़ेगा। অনেক সময় এখনকার ট্রেডিশনে দেখবেন যখন মেয়েরা বিদায় নেয় তখন মেয়েদেরকেই দিতে হয়। और उसके बाद लड़की का माँ बाप रास्ता में आ जाता है। আর তখন যে মেয়ের বাবা মা রাস্তায় চলে আসে। हम लोग शहर में पता नहीं चल रहा, गांव में जाके देखिए पता चलेगा। আমরা শহরে আছি তাই বুঝতে পারছি না, যখন যদি যে কোনো গ্রামে যাবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। बाइबल को फॉलो करिएगा, जिंदगी बहुत सुंदर बन जाएगा। বাইবেলকে ফলো করলে জীবন খুব সুন্দর হয়ে যাবে। तो मैरी ने क्या किया, उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज, মেরি কি করে তার থেকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস जिस चीज के द्वारा वो लाइफ में कुछ कर सकती थी, যার দ্বারা সে লাইফে কিছু করতে পারতো, सुंदर लाइफ पार्टनर मिल सकता था, সুন্দর লাইফ পার্টনার জীবন সঙ্গী সে बेस्ट कुछ हो सकता था उसके लिए, বেস্ট কিছু হতে পারতো তার उसी को उसने उंडेल दिया। সেটাকেই সে ঢেলে দেয়। और लोग सोचा अब इसका जिंदगी खत्म, আর লোকে ভাবলো এবার তার জীবন শেষ। लेकिन कोई ये नहीं जानता था अब जो पति इसको मिलेगा वो इत्र देख के नहीं मिलेगा, लेकिन सच में जो परमेश्वर ने चुन के रखा वो मिलेगा।
কিন্তু ওরা জানতো না যে এখন যে সে স্বামীটা পাবে সেটা আতর দেখে নয়, কিন্তু প্রভু যাকে দেবে সে তাকে পাবে। अब ओरिजिनल काम होगा। এবার অরিজিনাল কাজ হবে। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता কিন্তু हूँ, ওখানে একটা ব্যক্তি ছিল যার কথা আমি আজকে বলতে চাই, जिसका नाम है जुडस। যার নাম হচ্ছে জিহুদা। और आज का मेरा टॉपिक है जुडस का आत्मा, स्पिरिट ऑफ जुडस। আজকে আমার টপিক হচ্ছে জিহুদার আত্মা, স্পিরিট অফ জুদাস। स्पिरिट ऑफ जुडस मैंने क्यों रखा है टॉपिक को? আমি জিহুদার আত্মা কেন রেখেছি টপিককে? क्योंकि ये एक ऐसा आत्मा है কারণ এটা এমন একটা আত্মা जो बहुत लॉयल है। যেটা খুব লয়াল ছিল दिखने में দেখাতে, दिखने में लॉयल लगेगा, वफादार लगेगा, দেখতে লয়াল লাগবে, बहुत वफादार लगेगा दिखने में, অনেক वफादारও লাগবে, लेकिन अंदर ही अंदर वो वफादार नहीं है। কিন্তু ভেতরেই ভেতরেই সে वफादार ছিল না। वफादार के बांग्ला कृतज्ञ, विश्वासयोग्य। বিশ্বাসযোগ্য, ओके, बहुत विश्वास योग्य लगेगा, সে অনেক বিশ্বাসযোগ্য দেখতে লাগছিল, लेकिन वो उतना विश्वास योग्य नहीं होगा। কিন্তু সে অত বিশ্বাসযোগ্য হবে না। क्योंकि जुडस एक्चुअली विश्वास योग्य लगता था। কিন্তু জিহুদা বিশ্বাসযোগ্য লাগতো। क्यों, आपको कैसे पता? কেন আপনি কি করে জানবেন? क्योंकि उसके पास प्रभु ने जिम्मेदारी दे दिया था पैसा रखने का। কারণ প্রভু তার কাছে সেই টাকা রাখার জিম্মেদারি দিয়েছিল। पैसा रखने का जिम्मेदारी आप किसको दे सकते हो? পয়সা টাকার আপনি কাকে দিতে পারবেন? जिस पे आप भरोसा करते हो, যাকে আপনি ভরসা করেন। उसके अलावा आप किसी को नहीं दे सकते ये जिम्मेदारी। ওকে ছাড়া আপনি কাউকে দিতে পারবেন आपके না। घर में आप अपना लॉकर का चाबी किसको दोगे? আপনি আপনার ঘরের লকারের চাবি কাকে দেবেন? पड़ोसी को दोगे? প্রতিবেশীকে দেবেন? हालांकि लॉकर खाली है, যদিও লকার খালি, लेकिन आप क्या पड़ोसी को दोगे? আপনি প্রতিবেশীকে তাও দেবেন? या कोई जान पहचान वाला नहीं, या कम भरोसे वाला आप हिंसा करते हो उसको जाके दोगे? আপনি কাকে কম ভরসা করেন, আপনি হিংসা করেন, তাকে কি দেবেন? कभी आप नहीं दीजिएगा। কখনো দেবেন না। आप सिर्फ उसी को दीजिएगा जिसको आप भरोसा करते हो, আপনি তাকেই দেবেন যাকে আপনি ভরসা করেন। और वो दिखने में बहुत वफादार लगेगा। আজ তাকে সে দেখতে খুবই বিশ্বাসযোগ্য লাগবে। तो जुडस का गेटअप या जुडस का चाल चलन या जुडस को दिखने में बहुत वफादार लगता था, জুদাসের চাল চলন, জিহুদা চাল চলন খুবই দেখতে খুবই বিশ্বাসযোগ্য লাগতো। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है। কিন্তু দেখুন এখানে কি হয়। मैरी जैसे वो तेल को उंडेलती है, মরিয়ম যখনই সেই তেলকে ঢেলে দেয়, पूरा घर सुगंधित हो जाता है, পুরো ঘর সুগন্ধে ভরে যায়। सबको अच्छा लग रहा है कि वाह, সবার ভালো লাগছে যে কত সুন্দর, और उसने कितना अच्छा काम किया। যে ও कत ভালো কাজ प्रभु করেছে। यीशु मसीह खुश है প্রভু যীশু খ্রিস্ট খুবই খুশি कि मेरा बेटी ने मेरे लिए किया। যে আমার মেয়ে আমার জন্য করেছে। प्रभु यीशु मसीह उसको आशीष दे रहा है। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাকে আশীর্বাদ করছে। जुडस क्या कह रहा है? জিহুদা কি বলছে? क्या जरूरत था डालने का? কি দরকার ছিল ঢালার? बोले क्या जरूरत था, क्या ये तुम 300 रुपये में नहीं बेच सकती थी? যে কেন কি দরকার ছিল, তুমি কি এটা 300 টাকায় বিক্রি করতে পারতে না? चोर का पास सब हिसाब है किसका कितना दाम है। চোরের কাছে সব হিসাব আছে কার কত দাম। ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ है क्योंकि वो चोर था, বাইবেলে লেখা আছে কারণ ও চোর ছিল। और लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह जो दान का पेटी का भार उसको जो देता था, বাইবেলে লেখা আছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যখন দানের পেটির ভার তাকে দেয়, उसमें से भी वो निकाल लेता था, ওখান থেকেও সে বের করে নিত, उसमें से भी कुछ गैप कर देता था वो। ওখান থেকেও কিছু গায়েব করে দিত সে। तो पैसा एक मेजर प्रॉब्लम उसके लाइफ में था, টাকা পয়সা একটা মেজর প্রবলেম ছিল, बहुत डेंजरस प्रॉब्लम था, অনেকই ভয়ানক প্রবলেম ছিল। लेकिन दिखने में बहुत लॉयल था, দেখতে খুবই दिल বিশ্বাসযোগ্য का ছিল, बहुत अच्छा, दिखने में बहुत अच्छा। মনের খুব ভালো, দেখতে খুব ভালো। तो ऐसा क्यों? এরকম কেন তাহলে? बहुत कोई का लाइफ ऐसा हो सकता है। অনেকের লাইফ, অনেকের জীবন এরকম হতে পারে। आप लोग में से कोई भी या मैं या यहाँ पर जितना कोई है, हम लोग ऐसा कभी नहीं हो सकते कि दान का उधर से निकाल ले। আমাদের মধ্যে, আমার মধ্যে বা আপনি আপনাদের মধ্যে কেউ হতে পারে না যে দানের মধ্যে থেকে বার आप করে। अपना घर में आपका पापा का बैग से निकाल सकते हो, আপনি আপনার ঘরে আপনার বাবার ব্যাগ থেকে বার করতে পারেন, बहुत कोई करता होगा, অনেকে করে হয়তো। लेकिन जब आता है दान का बात, কিন্তু যখন আসে দানের কথা, उस टाइम सबके दिल में आता है कि सब कोई कितना मुश्किल से दे रहा है, कितना मुश्किल से कमा के या मेहनत करके, कोई बर्तन धो के, कोई कपड़ा धो के ला के दे रहा है। তখন মনে আসে যে কত কত মুশকিলের মাধ্যমে লোকে দিচ্ছে, কেউ কাজ করে বাসন কোসন ধুয়ে অনেক মুশকিলের মাধ্যমে সে দিচ্ছে। और हर एक जो कोई भी दान डाल रहा है ना, उसमें आशीष जाता है, আর যখনই সে দান দিচ্ছে তখন তার মধ্যে আশীর্বাদ उसमें যাচ্ছে, ब्लेसिंग रहता है। তার মধ্যে আশীর্বাদ যাচ্ছে। आप चुरा नहीं सकते আপনি उसको, চুরি করতে পারবেন না आप সেটাকে। चुराओगे तो परमेश्वर देख रहा है, আপনি চুরি যদি করেন তাহলে ঈশ্বর দেখছে, परमेश्वर हाल खराब कर देता है। ঈশ্বর তখন খারাপ করে দেয় পরিস্থিতি। हाँ, लेकिन यहाँ पर जुडस वो था जो दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन ये सब काम वो करता था। কিন্তু এখানে জিহুদা সেরকম ছিল যে দেখতে খুব ভালো ছিল, বিশ্বাসযোগ্য ছিল, কিন্তু এই কাজগুলো সে করতো। और उस जगह में वो कह रहा है कि इस चीज को बेच देने से अच्छा होता, আর সে এই সময় সে বলছে এই জিনিসটাকে বিক্রি করে দিলে ভালো হতো, इस चीज को दान करने से अच्छा है कि बेच देने से बहुत अच्छा होता। এটা দান করার থেকে বেশি ভালো হতো সেটাকে বিক্রি করে দেওয়া।
अगर अगर तुम इसको बेच देते कम से कम तुमको 300 दिनार मिल जाता, मतलब तुम अपना घर ले सकते थे। যে তুমি যদি এটা বিক্রি করে দিতে তুমি 300 দিনার পেতে আর তুমি নিজের ঘর और কিনতে अगर পারতে। बिक्री का बात अगर वो औरत बोलती तो जूडस बोलता लाओ मैं ही बिक्री करवा दूंगा, আর যদি বিক্রির কথা সেই নারীটি বলতো তাহলে হয়তো জিহুদা বলতো যে দাও আমি বিক্রি করিয়ে और দিচ্ছি, वो कमीशन रख लेता। আর কমিশন রেখে নিত। बाइबल कहते हैं कि जूडस जो था वो मतलबी था और वो एक चोर था, डायरेक्ट चोर लिखा हुआ है। যে জিহুদা যে ছিল বাইবেল বলছে যে সে খুব मतलबी ছিল এবং চোর লেখা আছে বাইবেলে। और आप जानते हैं उसके अंदर एक पाप था जो बहुत डेंजरस है, তার মধ্যে একটা পাপ ছিল আপনি জানেন যেটা খুবই ভয়ানক, जो आपके अंदर हो सकता है। যেটা আপনার মধ্যে হতে পারে। इस पाप को कहा जाता है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हिडन सिन, এটা আমরা বলতে পারি ইংলিশে বলে এটাকে হিডেন সিন, छिपा हुआ पाप, লুকানো পাপ। छिपा हुआ पाप, লুকানো পাপ, वो पाप जो नहीं दिखता है। ওই পাপ যেটা দেখা যায় না, छिपा हुआ पाप लुकानो जूडस पाप। के अंदर था। জিহুদার মধ্যে ছিল। अभी ये सब क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि लोगों ने बाद में देख लिया, क्योंकि छिपा हुआ पाप बाहर आ जाता है। এখন এগুলো কেন লেখা আছে? কারণ লোকে পরে দেখে নেয়, কারণ যে লুকানো পাপ সেটা বাইরে বেরিয়ে আসে। लेकिन उस टाइम किसी को पता नहीं था इसके अंदर में छिपा हुआ पाप था। কিন্তু ওই সময় কেউ জানতো না যে এর মধ্যে লুকানো পাপ আছে। पैसा के लिए बहुत प्यार था इसके अंदर, টাকার জন্য খুব ভালোবাসা ছিল তার মধ্যে। और परमेश्वर की इच्छा से भी ज्यादा खुद का इच्छा को बहुत मायने रखता था। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকেও বেশি নিজের ইচ্ছাকে নিজে প্রাধান্য দিত সে। यही 12 का 6 आप पढ़िएगा, वहां पर ही लिखा हुआ है। এখানেই 12 অধ্যায় 6 পদে পড়লে ওখানেই আপনি লেখা আছে। तो जूडस को दुख लगा कि मेरी ने जो सैक्रिफाइस किया, যে জিহুদা দুঃখ পায় যে যে মরিয়াম যে স্যাক্রিফাইসটা जूडस করেছিল, को अच्छा नहीं लगा জিহুদার ভালো লাগেনি कि वो ऐसा क्यों किया। যে ও এমনি কেন করলো। आप नोटिस करिएगा, आपका बलिदान सबको अच्छा नहीं लगेगा। আপনি দেখবেন যে আপনার বলিদান সবার ভালো লাগবে। सोचिए आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, দেখুন আপনার অ্যাকাউন্টে অনেক হয়তো পয়সা নেই, या आपने म्यूचुअल फंड खोला है, LIC खोला है, या कुछ भी प्लान्स आपने लिया होगा, যে আপনি মিউচুয়াল ফান্ড খুলেছেন, কোনো এলআইসি খুলেছেন বা কোনো ধরনের প্ল্যান যদি আপনি নিয়ে থাকেন, और आपने कहा ये मैं प्रभु के चरणों में देता हूँ, আর আপনি যদি বলেন যে এটা আমি প্রভুর যিশুর চরণে দেব, सबको पसंद नहीं आएगा। সবাই পছন্দ করবেন না। आपका प्लान सबको पसंद नहीं आएगा। আপনার পরিকল্পনা সবার পছন্দ হবে लेकिन না। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, सैक्रिफाइस पर्सनल रखिए। আপনি সবাইকে, আমি এখন সবাইকে বলতে চাই যে স্যাক্রিফাইস বলিদান পার্সোনাল রাখুন। सैक्रिफाइस आपको पर्सनल रखना है। বলিদান নিজে পার্সোনাল রাখতে হবে। कभी भी आपका सैक्रिफाइस, आपका बलिदान किसी और को ना पता चले। কখনো আপনার বলিদান কেউ যেন জানতে না পারে। कुछ सैक्रिफाइस ऐसा रहता है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रहता है, लेकिन वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए आप क्या त्याग कर रहे हो। অনেক সময় বলিদান এমন থাকে যে যখন স্বামী স্ত্রী বলিদান করে তখন যেন ওয়াইফ জানতে না পারে যে কি বলিদান করছে স্বামী, या हस्बैंड को नहीं पता चलना चाहिए वाइफ किस लेवल का बलिदान किया है। বা স্বামী যেন জানতে না পারে যে স্ত্রী কি লেভেলের বলিদান করেছে। कुछ चीजों में, सब चीज में नहीं। কিছু কিছু বিষয়, সব জিনিস বিষয় নয়। सपोज हस्बैंड ने अपना मैरिज रिंग दान कर दिया है, হতে পারে যে স্বামী তার ম্যারেজ রিং দান করে দিয়েছে, और उसने अपने हृदय पे रखा है कि मैं इसको करूंगा, যে তার হৃদয়ে রেখেছে যে আমি এটা করব। और अगर वो अपना वाइफ को बोलेगी, हो सकता है वाइफ बोलेगा नहीं तुम मत करो, ये हम लोग का शादी का, इसका जगह तुम कुछ और कर दो। হতে পারে যদি সে তার স্ত্রীকে বলে, তার স্ত্রী বলবে যে এটার বদলে তুমি অন্য কিছু করো না, এটা করো না। तो क्या होगा, वो भी सोचेगा ठीक है सेम दाम का मैं कुछ और दे देता हूँ, ये नहीं दूंगा। তাও হয়তো সে তখন ভাবতে পারে যে সেম দামে আমি অন্য কিছু দিয়ে যাই কিন্তু এটা দেবো না। लेकिन परमेश्वर ने आपके मन में डाला कि तुम उस चीज को करो। কিন্তু প্রভু যখন আপনার মনে দেয় তুমি ওটা করো। मुझे याद है मैं कुछ महीना पहले सेवा केंद्र में बैठ के था, আমার মনে আছে কিছু মাস আগে আমি যখন সেবা কেন্দ্রে বসেছিলাম, एक पास्टर आया था, একজন পাস্টার এসেছিলেন। वो कह रहा था कि वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु मैं मेरा चर्च को सपोर्ट कर सकूं। উনি প্রার্থনা করছেন যে প্রভু যেন আমি নিজ চার্চকে সাপোর্ট করতে उसका পারি। चर्च दिल्ली में, वो रहता है कोलकाता में, ওনার চার্চ আছে দিল্লিতে কিন্তু উনি থাকেন কলকাতাতে। और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं मेरा चर्च को हेल्प कर सकूं, तू मुझे मदद कर। যে সে প্রার্থনা করছে যে প্রভু আমার চার্চকে যেন আমি হেল্প করতে পারি, তুমি আমাকে সাহায্য করো। और उस टाइम वो लोग का सिचुएशन ऐसा है कि उन लोगों के पास खाने का भी पैसा नहीं है, ওই সময় তার পরিস্থিতি এমন ছিল যে তার কাছে খাওয়ারও পয়সা ছিল। और वो मुझे बोल रहा था कि वो लोग का घर में ना जस्ट 2-3 पैकेट मैगी बचा हुआ था, সে আমাকে বলেছিল তাদের ঘরে 2-3 প্যাকেট ম্যাগি পড়েছিল শুধু, वही वाला उसका बच्चा को खिला रहा था। ওটাই সে তার নিজের বাচ্চাকে और খাওয়াচ্ছিল। उस परिस्थिति में আর এই পরিস্থিতিতে वो कह रहा है प्रभु मैं मेरा चर्च को डोनेट करना चाहता हूँ, ऑफरिंग देना चाहता हूँ, तू मेरा मदद कर। যে প্রভুকে বলছে আমি নিজের চার্চকে ডোনেট করতে চাই, দান দিতে চাই, অফারিং করতে চাই, তুমি আমাকে সাহায্য করো। क्या ऐसा विश्वास हो सकता है? কি এরকম বিশ্বাস হতে পারে? बहुत डिफिकल्ट है। अगर मेरे पास नहीं है मैं बोलूँगा प्रभु मेरा परिस्थिति ऐसा क्यों है, तुम मुझे दे। ওটা অনেক মুশকিল যে আমি যদি হতে পারে যে আমি যখন চাই, আমার যদি পরিস্থিতি এরকম হয় তাহলে আমি বলবো যে প্রভু তুমি আমাকে দাও। मैं कभी नहीं सोचूंगा कि अरे मैं चर्च को दूं, क्योंकि मेरा परिस्थिति ठीक नहीं है।
আমি কখনো ভাববো না যে আমি চার্চকে দেবো, কারণ আমার নিজেরই পরিস্থিতি ঠিক নয়। ऐसा ही होगा तो এরকমই হবে, তাই তো? आपके साथ ऐसा ही होगा तो আপনার कि आपका खाने पीने का पैसा नहीं, आप बोल रहे हो कि अरे चर्च का जमीन है मैं बिल्डिंग बना दूंगा। আপনার খাওয়া দাওয়ার পয়সা নেই, কিন্তু আপনি চার্চের জমি আছে, আপনি বিল্ডিং বানিয়ে দেবো। बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग ऐसा बोलेगा, এটা অনেক মুশকিল আর অনেক কম জন এরকম लेकिन বলবে। वो व्यक्ति वैसा प्रार्थना कर रहा था। কিন্তু এই ব্যক্তিটা ওরকমই প্রার্থনা করছিল। परमेश्वर ने बताया उसे ঈশ্বর তাকে বলে, कि तुम्हारा एक फिक्स डिपॉजिट है तुम्हारा बच्चा का स्कूल का नाम से, তোমার একটা ফিক্সড ডিপোজিট আছে তোমার বাচ্চার নামে স্কুলের। मतलब उसका बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेगा वो फिक्स डिपॉजिट का पैसा से एडमिशन हो जाएगा, আর তার যে সন্তান যখন স্কুলে অ্যাডমিশন নেবে সেই ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা দিয়ে তার অ্যাডমিশন হয়ে যাবে। और स्कूल में एडमिशन लेने में और 1 साल बाकी था, আর স্কুলে অ্যাডমিশন নেওয়ার এক বছর বাকি ছিল। और उसने कहा लाइफ में जैसा भी परिस्थिति आए वो उस पैसा को नहीं छुआ। আর সে ভাবে যে লাইফে যতই পরিস্থিতি বাজে হোক সে ওই টাকাটাকে ছোঁয় না। परमेश्वर ने जस्ट उसको बोला कि फिक्स डिपॉजिट में तुम्हारा पैसा है ঈশ্বর তাকে শুধু বলে যে ওই ফিক্সড ডিপোজিটে তোমার টাকা আছে, और कुछ नहीं। আর কিছু না। उसने कहा वो जाके अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़वाया और जितना भी था वो अपना चर्च में भेज दिया। আর সে যায় ফিক্সড ডিপোজিটটা সে ভাঙায় এবং যত ছিল সে দিয়ে দেয় চার্চে। इसके अगेंस्ट में क्या हुआ आप जानते हैं? এটার বদলে কি হয়েছে আপনি জানেন? परमेश्वर ने स्वर्ग का झड़कों को खोल दिया ঈশ্বর তো স্বর্গের ঝড়কে খুলে দেয়। और आज तक वो लोग लेकिन भूखा नहीं रहा। আর আজ পর্যন্ত তারা যে ক্ষুধার্ত নয়। उसके साथ তার সাথে उनका 2.5 लाख का सोना एक की जगह में अटका हुआ था, তাদের 2.5 लाख। 2.5 লাখের সোনা একটা জায়গায় আটকে ছিল। वो सोचा नहीं था जिंदगी में वो निकाल पाएगा। সে ভাবেনি জীবনে সেটাকে বার করতে तो পারবে। वो जब बैंगलोर जाता है কিন্তু সে যখন ব্যাঙ্গালোর যায়, कहता है कि एक व्यक्ति उसके पास आता है বলে সে একটা ব্যক্তি তার কাছে আসে और आके उसको एक चेक लिख के देता है, আর এসে একটা চেক তাকে লিখে দেয়। और वो चेक 2.5 लाख का था, আর ওটা 2.5 লাখের ছিল। और कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बताया तुम्हारा कुछ अटका हुआ है, इससे तुम जाके छुड़ा लेना। আর সে বলে যে প্রভু আমাকে বলেছে তোমার কিছু আটকে আছে, এটা কি তুমি ছাড়িয়ে নেবে। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। आपके अंदर वो हृदय चाहिए আপনার মধ্যে সেই হৃদয় চাই कि मैं सब कुछ ढाल যে सकता আমি हूँ, সবকিছু ঢেলে দিতে পারবো, सब कुछ दे सकता हूँ। সবকিছু দিয়ে দিতে পারবো। अगर आप ढालने के लिए तैयार हो परमेश्वर भी आपको देने के लिए तैयार আপনি है। যদি ঢালার জন্য তৈরি আছেন তাহলে প্রভু আপনাকে দেওয়ার জন্য তৈরি আছে। जूडस का आत्मा ऐसा नहीं करेगा, জিহুদার আত্মা এরকম করতো না, मेरी का आत्मा यही चीज करता है। মরিয়মের আত্মা এরকমই করেছে। मेरी का अंदर में वो हृदय था कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, মরিয়মের মধ্যে সেই হৃদয় ছিল যে আমি দেওয়ার জন্য তৈরি मैं আছি, सब कुछ डालने के लिए আমি तैयार हूँ, সবকিছু ঢেলে দেওয়ার জন্য তৈরি। जो चीज लगेगा मैं डाल दूंगा, যা কিছু লাগবে আমি দিয়ে দেবো, लेकिन परमेश्वर मुझे उठाएगा। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে তুলবে। क्या आप परमेश्वर में उठने के लिए बढ़ने के लिए तैयार हो? যে আপনি ঈশ্বরের কাছে উঠতে উঠতে বৃদ্ধি পেতে তৈরি আছেন? क्या आप बढ़ना चाहते हो আপনি কি বৃদ্ধি পেতে চান? और आगे जाना चाहते हो? আরো আগে যেতে চান? मैं आप लोग सबको बोल रहा हूँ जितना कोई इस जगह में है, আমি আপনাকে সবাইকে বলছি যতজন এখানে और আছে, जितना कोई ऑनलाइन सुनेंगे, যতজন অনলাইনে শুনবে, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি अगर আপনাকে। आप कभी भी देना जानते हो प्रभु को, আপনি যদি কখনো দিতে জানেন প্রভুকে, या आपने बेस्ट दिया है, যে আপনি বেস্টটা দিয়েছেন, आप जिंदगी में रेंट में नहीं रहोगे, আপনি জীবনেও ভাড়াতে থাকবেন या না। छोटा मोटा घर में प्रभु आपको नहीं ছোট रखेगा। মোটো ঘরে প্রভুকে আপনি परमेश्वर দিতে आपको बड़ा करेगा পারবেন। ঈশ্বর আপনাকে বড় করবে, क्योंकि आप प्रभु का राज्य के लिए दे रहे हो। কারণ প্রভু রাজ্যের জন্য আপনি फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको छुएगा ही नहीं। টাকা পয়সার প্রবলেম আমাকে ছোবে না। अगर लोन है, ईएमआई है, वो कब चल जाएगा आपको पता नहीं যদি चलेगा। লোন থাকে, ইএমআই থাকে, সেটা কখন চলে যাবে আপনি জানতে कुछ পারবেন दिन না। पहले एक पास्टर मुझे बोल रहा था, কিছুদিন আগে একটা পাস্টর আমাকে বলছিল उसने अपना चर्च का कुछ सामान खरीदने के लिए ईएमआई किया था। যে তার চার্চের কিছু জিনিস কেনার জন্য সে ইএমআই করে, कह रहा है कि 4 साल से ईएमआई भर रहा है যে বলছে যে 4 বছর থেকে সে ইএমআই ভরছে और वो ईएमआई खत्म हो गया। আর ইএমআইটা শেষ হয়ে যায়। बोले लेकिन जिंदगी में पता नहीं चला कि उसका ईएमआई भी था। সে কিন্তু বুঝতে পারেনি যে তার ইএমআইও ছিল। जो चीज आप प्रभु के लिए करते हो उसमें पता नहीं चलेगा। যেটা আপনি প্রভুর জন্য করেন সেটা বুঝতে পারবেন जो না। चीज आपके लिए ब्लेसिंग है ना वो कभी आपको चुभेगा नहीं, যেটা আপনার জন্য আশীর্বাদ সেটা আপনাকে কখনো করবে না। फर्क नहीं पड़ेगा आपके लाइफ में। আপনার आशीष जो चीज आपके लिए है, আশীর্বাদ যেটা আছে আপনার कभी কাছে। कभार ऐसा होता है ना कि ईएमआई ऐसा है कि आप खा ही नहीं पा रहे हो, অনেক সময় হয় না যে ইএমআই এমন আছে যে আপনি খেতেই পারছেন না, कुछ नहीं कर पा रहे हो, কিছু করতে পারছেন না। इसका मतलब वो ब्लेसिंग नहीं है। ওটা তাহলে আশীর্বাদ নয়। लेकिन जब आपके ऊपर ईएमआई भी है, आपके ऊपर 10 रकम का प्रेशर भी है, फिर भी आपका जिंदगी ऐसा है कि लगेगा एकदम सही है। যে আপনার মধ্যে যদি ইএমআইও থাকে, অনেক ধরনের প্রেশারও থাকে, তাহলে আপনার জীবন এমন হবে যে আপনার কোনো নেই। परमेश्वर का शांति आपके ऊपर है, ঈশ্বরের শান্তি আপনার উপরে आपके আছে। पास पैसा नहीं लेकिन फिर भी प्रभु का शांति आपके ऊपर है। আপনার কাছে টাকা নেই কিন্তু প্রভুর শান্তি আপনার উপরে इसका আছে। मतलब जानिए आपने ब्लेसिंग का काम किया, आशीष का काम किया है आपने। এটার কথা জানুন যে আপনি তাহলে আশীর্বাদের কাজ করেছেন। आपने कभी ना कभी परमेश्वर का राज्य में बड़ा कुछ किया है। আপনি কখনো কখনো প্রভুর রাজ্যের জন্য বড় কিছু করেছেন।
एक और चीज, जब आप बलिदान करते हो कुछ भी चीज, আরেকটা জিনিস, আপনি যখন কোনো বলিদান করেন কোনো কিছু, जब आप सैक्रिफाइस करते हो, যখন আপনি বলিদান করেন, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, दान देते हो, दशमांश देते हो, कुछ भी करते हो, আরাধনা করেন, প্রার্থনা করেন, দান দেন, দশমাংশ দান, কিছু যা কিছু করেন, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है প্রকাশিত বাক্যে লেখা আছে आपका हर एक जो बलिदान है আপনার সব যে যত বলিদান আছে वो ना सोना का बर्तन में रख दिया जाता है ওটা সোনার বাসনে রেখে দেওয়া और হয় परमेश्वर के सामने उठाया जाता है, আর ঈশ্বরের সামনে তোলা হয়, स्वर्गदूत उसे उठाता है। স্বর্গদূতরা তাকে तो তোলে। आपने अगर 2000 रुपया दिया, আপনি যদি 2000 টাকা দেন, मत सोचिए कि मैं जस्ट चर्च में दे दिया, ভাববেন না যে আমি শুধু চার্চে वो দিয়েছি, चीज सोना का बर्तन में रखा हुआ है ওটা সোনার বাসনে রেখে और রাখা उसे আছে परमेश्वर के सामने उठाया जाता আর है ওটা ঈশ্বরের সামনে তোলা और হয় परमेश्वर उसे ब्लेस करता আর है ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ कि করে वैसा 2000 और आपके जीवन में है। যে অমনি 2000 আরো যেন আপনার জীবনে আসে। आपने 10,000 दिया, আপনি 10000 দেবেন, उससे ब्लेस किया जाता है, ওটা আশীর্বাদ করা হয়, खुद परमेश्वर करता है। ঈশ্বর নিজে করে। इसलिए मलाकी 3:10 कहता है कि तू मुझे परख के देख, मैं स्वर्ग का झड़कों को खोलूंगा कि नहीं। এইজন্য মালাকি 3:10 বলে যে তুমি আমাকে পরীক্ষা করে দেখো যে আমি স্বর্গের দ্বারকে খুলে দেবো। इसीलिए जूडस का तरह कैरेक्टर मत रखिए। এইজন্য জিহুদার মতো চরিত্র রাখবেন না। उसके पास एवरी टाइम पैसा था, ওর কাছে সব সময় টাকা ছিল, फिर भी लालच था। তাও তার লোভ ছিল। एवरी टाइम परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा जिम्मेदारी दे दिया था कि ये सब पैसा है और ये सब हम लोग का ही काम में लगेगा। প্রভু যিশু তাকে দিয়েছিল সেই টাকা যে এই টাকা তুমি রাখো এবং এইগুলো আমাদের মিনিস্ট্রিতে লাগবে, वो जिम्मेदारी उसी का पास था ওটা তার কাছেই ছিল और वो उसी मिनिस्ट्री में काम में आएगा। আর ওই মিনিস্ট্রিতে কাজে আসবে। फिर भी वो चोरी करता था, তাও সে চুরি করতো, हालांकि चोरी करने का कोई कारण भी नहीं था, कुछ फायदा नहीं था, কিন্তু চুরি করে কোনো কারণও ছিল না, কোনো লাভ ছিল না, क्योंकि उसने तो अपना लाइफ समर्पण कर दिया। जहाँ प्रभु जाएगा वहां जाएंगे, जो प्रभु खाएगा वही खाएंगे। কারণ সে নিজের যে জীবনকে সমর্পণ করে দিয়েছে যে যখন যেখানে প্রভু যাবেন আমি যাব, যেখানে প্রভু ডাকবেন সেখানে যাব, फिर भी वो चोरी कर रहा था তাও সে চুরি করেছে, क्योंकि वो आत्मा उसे सता रहा था। কারণ সেই আত্মা তাকে বিরক্ত করছিল। ये जो जूडस का आत्मा है ना, এই যে জিহুদার আত্মা আছে না, उसे देख के लगेगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, দেখে লাগবে সে আপনাকে খুব ভালোবাসে, लेकिन वो आपको पकड़वा रहा है, কিন্তু সে আপনাকে ধরাচ্ছে, आपको फंसा रहा है। আপনাকে ফাঁসাচ্ছে। जूडस ने कैसे फंसाया पता है? জিহুদা কিভাবে ফাঁসিয়েছে জানেন? प्रभु यीशु मसीह को किस करके, প্রভু যিশুকে চুমু খেয়ে। प्रभु यीशु मसीह को किस दिया, वैसे ही वो लोग पकड़ लिया। প্রভু যিশুকে যখন সে চুমু খায় তখনই তারা ধরে নেয়, इस प्रकार से फंसाया, এইভাবেই তাকে ফাঁসিয়েছে, प्यार से फंसा दिया। প্রেম দিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। कभी कभार प्यार से लोग फंस जाते हैं। মাঝে মাঝে প্রেমের মাধ্যমে सबका प्यार वाला बातों में मत जाइए। সবার ভালোবাসার কথায় যাবেন না। एक 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 व्यक्ति था, है, এক ব্যক্তি আছে बहुत प्यार भरा बात बोलता है, অনেক ভালোবাসাপূর্ণ কথাবার্তা বলে, बहुत प्यार वाला बात बोला অনেক ভালোবাসাপূর্ণ কথা और বলে हम लोग एक गाड़ी बेचा, আর আমাদেরকে একটা গাড়ি বিক্রি করে। बहुत प्यार वाला बात, অনেক ভালোবাসাপূর্ণ কথা, हम ऐसा है वैसा ये वो। যে আমি এরকম ওরকম এইটা ওইটা। जिस दिन हमने गाड़ी खरीद के जैसे तैसे करके गाड़ी हिल डुल करके चलाया, वही चलाया गाड़ी को, যখন আমি গাড়িটা কিনে সেটা হিলে দুলে চালিয়েছি, সেই চালিয়েছে গাড়িটাকে, जैसे तैसे करके लाके रख दिया। যেরকম সেরকম ভাবে রেখে और रात का टाइम था, हम लोग अच्छा से देख भी नहीं पाए। আর রাতের সময় ছিল, আমরা ভালো করে দেখতেও পাইনি। वो जो गाड़ी रखा, ওই যে গাড়িটা রেখেছে उसके बाद 5 महीना रखा ही हुआ था, আর সেটা 5 মাস রাখাই ছিল, गाड़ी ना आगे बढ़ा ना पीछे आया, গাড়ি না আগে এগিয়েছে না পিছিয়ে, जहाँ का वहाँ। যেখানে ছিল সেখানেই। और जब वो बेच रहा था, वो बहुत प्यार वाला बात আর बोल যখন সে रहा था, বিক্রি করছিল তখন খুব ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলছিল, मतलब बहुत अच्छा बात। মানে খুব ভালো ভালো কথা। और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बहुत फायदा कर ले रहे इससे, আমরা অনেক অনেক লাভ করে নিচ্ছি, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए थे वो हमें ठगा रहे हैं। আমরা বুঝতে পারিনি সে আমাকে ঠকাচ্ছে। क्योंकि अक्सर जो लोग ज्यादा मीठा बोलता है, কারণ মাঝে মাঝে যখন যে বেশি মিষ্টি কথা বলে वो जगह सबसे ज्यादा डेंजरस है। ওটাই সবথেকে ভয়ানক। बहुत ज्यादा मीठा जब होता है, অনেক বেশি মিষ্টি কথা যে বলে, एक लेवल तक कोई अच्छाई कर रहा है, ठीक है, একটা পদ অবধি যে যখন ভালো করছে ঠিক আছে, लेकिन जब बहुत एक्स्ट्रा मिठाई कोई एक्स्ट्रा भलाई आपके लिए कर रहा है ना, যে যখন কেউ খুব বেশি ভালো और করছে बहुत ज्यादा मीठा आपके साथ हो रहा है, আর যখন খুব মিষ্টি হচ্ছে আপনার সাথে, जान के रखिए चुटी लग जाएगा फटाक से, জেনে রাখবেন যে পিঁপড়ে লেগে যাবে, कभी भी चुटी लग सकता যে है। কোনো সময় পিঁপড়ে লাগতে পারে। इसलिए एक्स्ट्रा मिठास से बच के रहिए। এইজন্য এক্সট্রা মিষ্টি থেকে বেঁচে থাকুন। जूडस वैसा ही था, জিহুদা সেরকমই ছিল। जूडस स्माइल करता था, জিহুদা हासतो, वो सेवा भी करता था प्रभु का, সেবাও করতো প্রভুর, लेकिन फिर भी प्रभु का पीठ पीछे काम करता था। প্রভুর পিছনে কাজ করতো। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ कि किस प्रकार अपने आप को इस जुडस की आत्मा से दूर रखना है। আমি আপনাকে কিছু পয়েন্ট বলছি এইভাবে কিভাবে আপনি জিহুদার আত্মা থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন। जस्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं। আপনি যদি চান তো লিখে নিতে পারেন। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार अपने हृदय को बांध ले। প্রথম যোহন তার 1:7 অনুযায়ী নিজের হৃদয়কে বেঁধে নিন। यही हम लोग का प्रेयर पॉइंट भी है आज, ठीक है। এটাই আমাদের আজকে প্রেয়ার পয়েন্টও আছে। प्रोवर्ब्स 4:23 के अनुसार परमेश्वर को पैसों से ज्यादा प्यार करे। হিতোপদেশ 4:23 অনুযায়ী প্রভুকে টাকা থেকেও বেশি প্রেম করুন।
मथी का 6:24 के अनुसार মথির 6:24 অনুযায়ী गुस्सा से जल्द डील कर ले। রাগ থেকে তাড়াতাড়ি ডিল করে নিন। एफिशियन का 4:26 से 27 के अनुसार ইফিসীয় 4:27 পদ অনুযায়ী हमेशा नम्र रहे और ट्रांसपेरेंट रहे। সব সময় নম্র থাকুন এবং ট্রান্সপারেন্ট থাকুন। हालेलुया। হালেলুয়া।